এই পরিস্থিতি সেখানে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সব দিক থেকে বরাবর একটা চাপ পত্রিকাগুলোর উপরে আসে। অর্থনৈতিক বিষয়টা সবাই বলেছেন, ত্রিপুরার নিজস্ব কোনো সেভাবে আর্থিক উপার্জন নেই। শুধু রাজ্যে কেন, আমাদের ক্ষেত্রে সেটা আরো কঠিন একটা বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই সময়ে পত্রিকাগুলো আমরা কিছু কিছু মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পারলেও আমাদের সেই সংখ্যা বের করার জন্য যেরকম আমাদের পরিশ্রম করতে হয়, সেই পরিশ্রম অনুসারে পরবর্তী সংখ্যা বের করার জন্য আমরা আবার অর্থ সংগ্রহ করতে পারি। এটাই আমাদের এখন বর্তমানে একটা বড় সমস্যা হচ্ছে। এই হচ্ছে মূলত ত্রিপুরার অবস্থান। নিজের ম্যাগাজিনের কাজ করবো, এইগুলি কথা বলে আমি আমার কথা বলা শেষ করছি। নমস্কার। ठीक है, अब मुझे समझ में आया कि आपने आपका समाप्त कर दिया, क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा था और बस मैं ये समझ पा रहा हूँ कि आपने तो आपके भालोबासी मुखी एक गाने के माध्यम से इसके अलावा पूरा ये सब जी हाँ पूरा सब बारे में हाँ वो सब कुछ होगा जी जी तो मैं समझ पाया और मैं समझता हूँ कि आपकी बात बड़ी महत्वपूर्ण थी। आप कई कर्नाटक में नाम भी गिना रहे थे और मैं बड़ा साहब को आमंत्रित करता हूँ कि उनकी बात को संक्षिप्त में 2 से 3 मिनट में इनकी बात को समझने के लिए त्रिपुरा की स्थिति समझना चाहिए। त्रिपुरा आदिवासी बहुल राज्य रहा है। भारत विभाजन के बाद बंगाली वहाँ पैमाने पर बढ़े, तो वहाँ त्रिपुरा में 80 के दशक में भी बंगाली